Kita kasto Sige, no? kano dulas na yang giduhan eh. So here, again, explain na ko sa for the ano here, Western Asia. So, pero, chumelo, uyo, sports attire. Mel, niya Mela. Uya. Uyo. Again, problema niya is about here. Ang sato sa patient, no? So, beto ya. Again, ako explain yan mo. So, again, kung sa Pilipinas pa ni Pulse Asia or EB Nielsen kana sa mga media, no? Proud kayo GMA, EBS ba? Wait, hindi ko ma-interview nila for the country, European, American, hindi lagi ko ma-interview nila kay maybe sa kung ano, again, reality mo good, it's hurts, no? But mine lang is about matabangan yun ako, especially sa Cebuano, yeah? Again, this is about sakit mo, mind sitting, ikan sa Amerika, karon mind sitting Canada from America, then peoples from America, inyuhan at in-court mo.